जय जगन्नाथ पिला माने आज आम आमर दशम श्रेणी ज्यामिति बहिर वृत्त चैप्टर अनुशीलन 2 रो प्रश्न गुड़िकर समाधान करवा। आम वृत्तर उपपाद्य गुड़ी को पूर्व अध्याय आम कर मोर यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। समस्ते भलरे थे यही मोर भगवान निकट में प्रार्थना। चलतु देखा अनुशीलनी 2 रो एक नंबर देती उक्ति ठीक थिले टी एवं भूल थिले एफ लेख। बर्तमान B1 उक्ति है एक समतल एक वक्र रेखार प्रत्येक बिंदु उक्त समतल उपरिस्थ एक दत्त बिंदु ठारू निर्दिष्ट दूरतार थिले वक्र रेखाटी को वृत्त कहुए। आम देखा वक्र रेखा गोटे ना यहाँ वक्र रेखा वक्र रेखार गोटे निर्दिष्ट बिंदु ठारू समान दूरतार सब गुड़ाक अच्छे बिंदु गुड़ाक वृत्तर वक्र रेखार बिंदु गुड़ाक समान दूरतार थिले एटा कौन गोटे वृत्त हम एटा गोटे वक्राकृति हो गला। तेणु एटा वृत्त हेनी तेणु एटा हम फॉल्स। दुई नंबर B2 उक्तिटा है B2 उक्ति देला वृत्तर प्रत्येक बिंदु वृत्तर प्रत्येक बिंदु वृत्तर प्रत्येक बिंदु कौन सी एक व्यासार्धर एक प्रांत बिंदु वृत्तर प्रत्येक बिंदु कौन सी एक व्यासार्धर प्रांत बिंदु एटा ठीक हम कहीं जदि आम गोटे वृत्तटे नेबा वृत्तर एगुड़ा सब बिंदु है ये जो बिंदु गुड़ाक वृत्तर प्रत्येक बिंदु कौन सी एक व्यासार्धर प्रांत बिंदु जदि व्यासार्ध आम टाणा ताहले एगुड़ा सब वृत्तर प्रांत बिंदु हम प्रत्येक व्यासार्धर जेकोसी व्यासार्ध आम जदि टाणा ताहले व्यासार्धर प्रांत बिंदु हम तेणु यहाँ हम ठीक। बर्तमान B3 उक्तिटा ना B3 देती एक वृत्तर असंख्य व्यास रही एक वृत्तर असंख्य व्यास रही ट्रू हम। देख गोटे वृत्त ना प्रत्येक व्यास कौन हम केंद्र बिंदु देकी जीव आम बहुत गुड़े एमती व्यास टाणी पार तेणु असंख्य व्यास रही है ठीक हम। तापरे B4 उक्ति नेबा B4 देला केंद्र केंद्र वृत्तर एकमात्र बिंदु वृत्तर एकमात्र बिंदु केंद्र वृत्तर एकमात्र बिंदु जहा वृत्तर प्रत्येक व्यास उपर अवस्थित प्रत्येक व्यास उपरे अवस्थित एटा भी ट्रू हम कहीं वृत्त नेबा केंद्र उपर ही प्रत्येक व्यास केंद्रटा प्रत्येक व्यास उपर जो ओटा है केंद्र
এই প্রত্যেক ব্যাস উপরে সেটা অবস্থিত রহব, তেমন এটা হব ঠিক হব। বর্তমান আমি বিটি 5 দেবা, বিটি 5 দেলা ଏକ ଜିଆ ଏକ ଜିଆ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ସେମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଏଟା ବି ଠିକ ହବ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଜିଆ ସମାନ ସମାନ ନାହିଁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। এটা ହେଲା ବୃତ୍ତ, ଗୋଟେ ଜିଆ, ମନେକର ଏ ବି, এই ଜିଆ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା। ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ସେଗୁଡାକ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ସରଳ ରେଖା ଗୁଡାକ ରହିବ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହବ। ଯଦି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଏମିତି ଅଛି, ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନାହିଁ, এটা କଣ ହବ, ବାହାର ପଟେ ପଡିଲା ଭିତରେ ରହିଲାନି, ତେଣୁ ଏଟା ହବ ବହିର୍ଦେଶ, ତେଣୁ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଏଟା ହବନି। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ଜିଆ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ସେ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ଦୁଇ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ରେଖା ଗୁଡାକ ଟାଣିବା ସେଗୁଡାକ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଭିତରେ ରହିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେତିକି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ କିମ୍ବା ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବିଟି 6। ଏକ ନମ୍ବର ବିଟି 6 ଦେଲା ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ, ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ, ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ, ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ, ଏଟା ହେଲା ବୃତ୍ତ।
एटा हला जिया मनकर ए बी एटा गोटे व्यास नहीं केंद्र बिंदु नहीं मनकर पी क्यू को डी बिंदु रे छेद हल वृत्तर एक व्यास को ज्या को समद्विखंड कले से माने परस्पर प्रति लंब एटा सात उपपाद्यर विपरीत कथन जे आमर वृत्तर केंद्र मध्यबिंदु को जोग करुवा समद्विखंड कर माने मध्यबिंदु को जोग करुवा रेखाखंड वृत्त प्रति लंब तेणुक परस्पर प्रति लंब अटंती तेणुक यहाँ हम ट्रू ठीक अच्छे टी बिट 7 करवा बिट 7 देला प्रत्येक त्रिभुजर परिकेंद्र यार अंतस्थ बिंदु माने एटा फल्स हम कहीं जदि आम समबाहु त्रिभुज ना समबाहु त्रिभुज ने जो वृत्तटा हम यहाँ परिकेंद्र हो पार त्रिभुजर प्रत्येक त्रिभुजर परिकेंद्र अंतस्थ बिंदुटा हो पार किंतु जदि आम समकोणी त्रिभुज ना समकोणी त्रिभुजर कर्ण उपरे वृत्तर केंद्रटा तेणु एटा उपरिस्थ बिंदु जदि आम स्थूलकोणी त्रिभुज ना ये जदि वृत्त अंकन करवा बहिस्थ वृत्तर केंद्रटा हो कौन बहिस्थ बिंदु तेणु प्रत्येक त्रिभुज परिकेंद्र यार अंतस्थ बिंदु हेनी केवल समबाहु त्रिभुजर हम यार हेनी तेणु यहाँ फल्स बिट 8 रो उक्ति कौन देछि एक वृत्तर केंद्र यार एकमात्र अंतस्थ बिंदु यार एकमात्र अंतस्थ बिंदु जहाठारू वृत्तर प्रत्येक बिंदुर दूरता समान वृत्तर प्रत्येक बिंदुर दूरता समान एटा ट्रू हम कारण गोटे वृत्तर केंद्र एटा ना वृत्त केंद्र है ओ एटा गोटे मात्र अंतस्थ बिंदु जहाठार वृत्तर प्रत्येक वृत्तर ये बिंदु गुड़ाक अच्छी सब वृत्तर प्रत्येक बिंदु दूरता सामान प्रत्येक ये बिंदु ठारू वृत्तर जो प्रत्येक बिंदु रहा दूरता गुड़ाक सामान केंद्र ठारू सब गुड़ाकर दूरता सामान हम तेणु यहाँ ट्रू हम ठीक हम तेणु ट्रू लिखिदेव बर्तमान बिट 9 करवा बिट 9 देला एक रश्मि वृत्त को एक रश्मि
ବୃତ୍ତ କୁ ଏକ ରଶ୍ମି ବୃତ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ତେବେ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ତେବେ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ବୃତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହବ। କେମିତି ଫଲ୍ସ ହବ ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ଏଟା ବୃତ୍ତ ନେବା, ଏଠୁ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ନେବା, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟା ରଶ୍ମି ରହିଗଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୃତ୍ତରେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟା କଣ ହେଇଗଲା? ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହବ। ସେ କହିଛି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହବ। ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟ୍ 10 କରିବା। ବିଟ୍ 10 ଦେଇଛି ଏକ ବୃତ୍ତରେ AB ଓ BC ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା ହେଲେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା ହେଲେ B ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ एंगल ABC को समद्विखंड करे। एंगल ABC को समद्विखंड करे। माने गोटे वृत्तरे एटा नहीं गोटे वृत्त AB और BC दुटा सर्वसमज्ञा AB BC AB और BC सर्वसम ज्या ए दुटा ज्या है सर्वसम। AB और BC दुईटी सर्वसम ज्या हेले B बिंदुगामी व्यासार्ध है ओ B बिंदुगामी व्यासार्ध एंगल ABC यही कोणटा आपको समद्विखंड कर माने एटा जहाँ हम एटा ता हम आपको हम जोग करद आपको जब प्रमाण करवा दुईटा त्रिभुज OAB आउ OBC दुईटा त्रिभुज AOB आउ BOC दुईटा त्रिभुज भितर ये दुईटा सामान है एटा है साधारण बाहु ये दुईटा एक वृत्तर व्यासार्ध सामान तेणु त्रिभुज दुईटा सर्वसम है सर्वसम हेबारु बाहु 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 सर्वसम हेबा तेणुक दुईटा कोण मध्य समान हम तेणु ABC समद्विखंड करे एटा हम ट्रू। माने
तुम आपको नोट कर दियो कि स्क्रीनशॉट मार दियो। बर्तमान 11 बिट को जीवा। बिट 11 है गोटे बिंदु दुई बा ततोधिक गोटे बिंदु दुई बा ततोधिक वृत्तर केंद्र हो पारिबो नाही। वृत्तर केंद्र होई पारिबो नाही। जब एटा फॉल्स हम कहीं गोटे बिंदु दुई बा गोटे वृत्तर केंद्र है पुणी या धरी व्यासार्ध बढ़ेदवा आ गोटे वृत्तर दुई भा ततोधिक वृत्तर बिंदु हो पारिबो नाही कहि होई पारिबो तेणु एटा फॉल्स हम। बर्तमान बीटी 12 करवा। गोटे सरल रेखा गोटे वृत्त को गोटे सरल रेखा गोटे वृत्त को सर्वदा दुईटी बिंदु रे छेद करे। गोटे सरल रेखा गोटे वृत्त को सर्वदा दुईटी बिंदु रे छेद करे। पिलाने एटा भी फॉल्स हम कहीं जदि गोटे वृत्त नेबा ये सरल रेखा ये सरल रेखा ना दीटा बिंदु रे छेद कला किंतु एमती साइड गोटे सरल रेखा नहीं गोटे बिंदु रे छेद कर तेणुक यहाँ फॉल्स हम सब क्षेत्र में संभव नुह तेणुक यहाँ हो पारे न हो पारे तेणुक यहाँ फॉल्स है। बर्तमान आमर 1 नंबर सरला 2 नंबर को प्रश्न को जीवा आउ बर्तमान आपको तुम्हें स्क्रीनशॉट मारी पार नोट करो कि स्क्रीनशॉट मारी। 2 नंबर बिट 1 देला दुईटी असमांतर जार छेद बिंदु दुईटी असमांतर जार छेद बिंदु दुईटी असमांतर जार छेद बिंदु व्यास अटे एटा देजी ऑप्शन 4टा देजी वृत्तर अंतस्थ बिंदु
ବୃତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ବୃତ୍ତର ଏକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ବୃତ୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଦିଦେଲା ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ଜ୍ୟା ନେବା। ତାକୁ ଯଦି ଟାଣିବା ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ କଣ ହେଇଯିବେ, ଏଇଟା ବହିସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆଉ ଦିଟା ଅସମାନ୍ତର ଜ୍ୟା ନେବା, ଅନ୍ତସ୍ଥ ହେଇଯିବେ ଏଇଠି। ଆଉ ଦିଟା ଅସମାନ୍ତର ଜ୍ୟା ନେବା, ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ। ତେଣୁ ଦିଟା ଅସମାନ୍ତର ଜ୍ୟାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ କଣ ହବ, ବହିସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ, ଉପରିସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତମ ଅପସନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଇଛି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଡି ଅପସନ ଟାକୁ ଆମେ ଠିକ କରିବା। ଆଉ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଦେଇଛି, ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଅପସନ ଆନ୍ସର ହବ ଡି ଅପସନ। ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ, ଅପସନ ଡି। ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଦେଇଛି, ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଅନୁସାରେ ଡି ଅପସନ ଟାକୁ ଆମେ ଠିକ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ BT2 ଦେଇଛି, P ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ, P ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ P ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ P ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, P ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, P ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାସ ଯୋଡ଼ା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ବ୍ୟାସ ଯୋଡ଼ା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ବ୍ୟାସ ଯୋଡ଼ା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତମର ଅପସନ ରେ ଦେଇଛି ଏକ ଯୋଡ଼ା, ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା, 8 ଯୋଡ଼ା, ଅସଂଖ୍ୟ। ଦେଖ ଏଟା ବୃତ୍ତ ନେଲେ, ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ P ନେବା, P ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ା ସମାନ ହେବ, ଏଠୁ ବି ଦିଟା ସମାନ ହବ, ଏଠୁ ବି ଦିଟା ସମାନ ହବ, କେତେ ହବ, ଅସଂଖ୍ୟ ହବ। କଣ ହବ, ଅସଂଖ୍ୟ। ଅସଂଖ୍ୟ ଆନ୍ସର ହବ କୋଉଟା, ଡି। ଡି ର ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ, ଆନ୍ସର ଡି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ BT3 କରିବା। BT3 ହେଲା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଦେଇଛି ଏଠି ସେଇ 1 2 4 1 2 4 ଅସଂଖ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ଯଦି ବୃତ୍ତ ବୁଲେଇବା ଏପଟେ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଏଇଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନେଇକିରି ବୃତ୍ତ ବୁଲେଇବା, ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ବୃତ୍ତ ବୁଲେଇବା, କେତେଟା ବୃତ୍ତ ହେଲା, ଦୁଇଟି। ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ, ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହଉଛି B। BT3 ର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ B।
बर्तमान बीटी 4 नवा बीटी 4 देछि कोन गोटे रेखाखंड सर्वाधिक व्यासटी वृत्तर ज्या होई परिबो गोटे रेखाखंड सर्वाधिक व्यासटी वृत्तर ज्या होई परिबो पिला माने गोटे छोट वृत्त नवा एटा गोटे ज्या आउ टिके बड़ नवा इति गोटे ज्या हम आउ छोट नवा इति ज्या हम जिते वृत्त नेले मत तार सी ज्या होई परिबो तेणु एठी कोन हबो असंख्य गोटे रेखाखंड असंख्य वृत्तर ज्या होई परिबो ताले इति को ऑप्शन दा हबो ऑप्शन डी आंसर हबो ऑप्शन डी वर्तमान तुम मैंने आपको स्क्रीनशॉट मार दियो 2 नंबर बीटी 5 देला गोटे वृत्तर एक जार गोटे वृत्तर एक जार गोटे प्रांत बिंदु गोटे प्रांत बिंदु केंद्र ठारू 5 सेमी दूर रे 5 सेमी दूर रे एवं ज्याटीर मध्य बिंदु केंद्र ठारू 3 सेमी दूर रे अछि 3 सेमी दूर रे अछि 3 सेमी दूर रे अछि ज्याटीर दैर्घ्य डैश है ज्याटीर दैर्घ्य डैश सेमी ये ऑप्शन देखिए 8 12 16 20 कोटा हम देखा गोटे वृत्तर एक जार गोटे प्रांत यहाँ है वृत्त वृत्तर मनकर ए बी नहीं जा ज्या गोटे वृत्तर एक जार गोटे प्रांत बिंदु है केंद्र प्रांत बिंदु केंद्र ठारू 5 सेमी दूर रे अछि केते सेमी 5 केंद्र ठारू 5 सेमी दूर रे अछि ज्याटीर दैर्घ्य निर्णय करो दूर रे एवं ज्याटीर मध्य बिंदु केंद्र ठारू मध्य बिंदु जार मध्य बिंदु केंद्र ठारू केते सेमी
3 ସେମି ଦୂରରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଜିଆଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମନେକର OD ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲା ମାନେ ଏଟା ଉପପାଦ୍ୟ 7ର ବିପରୀତ କଥନ ଅନୁସାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଟା ହେଲା ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ। ଭୂମି ବାହାର କରିବା। AD ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଣ ହବ? ରୁଟ୍ ଓଭର OA ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ OD ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ ଓଭର 5ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ ଓଭର 25 ମାଇନସ୍ 9 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ ଓଭର 16 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4। ଯଦି AD 4 ଆସିଲା, AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2AD 2 into 4 is equal to 8 ସେମି। ତେଣୁ ଜିଆଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହବ? 8 ସେମି। କେତେ ହବ? 8 ସେମି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ଆମର? ଏଟା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ କିମ୍ବା ଖାତାରେ ନୋଟ କରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।